बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी अहम तरीन खबर आपके साथ अब शेयर करने जा रहे हैं कि इस वक्त अरब ममालिक के ऊपर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। एक के बाद एक अटैक हुआ है जिसमें बड़े पैमाने पे तबाही की इत्तलात सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे से फारिग होने के बाद जो ईरानी क़यादत है, उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अभी रिसेंटली ईरान के खिलाफ कुछ जो है वो इस तरह की गलत जुबान इस्तेमाल की गई थी, उसका जवाब दिया है और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि शुमाली कोरिया ने अरब ममालिक को एक बड़ी खौफनाक तबाही की जो है वो वार्निंग जारी कर दी है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त अरब ममालिक जो हैं वो अंडर अटैक हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अरब ममालिक जो हैं वो सुख का सांस ले सकें, ख़ास तौर पे खित्ते के अंदर जब तक जो है तोसी पसंदाना अज़ाइम मौजूद हैं तब तक जो है वो अरब ममालिक के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के लिबनान और गज़ा के अंदर जंग बंदी के हवाले से आपको पता है कि बातचीत हो चुकी, मामला तय हो चुके, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन जनूबी लिबनान में खौफनाक हमले हुए हैं और ये हमले इजराइल की जानिब से किए गए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो हमले जो हैं वो हुए हैं गज़ा के अंदर। गज़ा में सीज फायर है लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नाज़रीन वहाँ पे 16 जो लोग हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। तो ये नाज़रीन बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और इस वक्त जो कुछ ये अटैक्स हो रहे हैं, इन अटैक्स के पीछे एक ही मकसद है कि इन ममालिक को जो है वो चैन से रहने नहीं देना। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने वाज़े तौर पे जो जंग बंदी का मुआहदा था उसके अंदर कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग बंदी है वो उसी सूरत में बाकी रह सकती है जब तमाम महाजों के ऊपर जंग बंदी रहेगी। अगर अमेरिका जो है वो खिलाफ वर्जी करता है और इसको नहीं रोकता तो फिर जो है वो मामलात ख़राब होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान जो है उसको हालिया दिनों में जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो तकरीबात देखी हैं, अभी तो तेहरान में हुई हैं, इसके बाद कुम में हैं, फिर उसके बाद नजफ करबला के अंदर हैं। तो अब जो आने वाले दिनों के अंदर क्राउड है वो बहुत बड़ा क्राउड होगा। यानी मजमूई तौर पे आप देखें तो तेहरान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ बंदा था और अब जो दीगर शहरों के अंदर है तो ये मजमूई तौर पे आप यूँ कह लें कि 3 से 4 करोड़ बंदा जो है वो मजमूई तौर पे मौजूद होना है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को एक गाली दी, लेकिन ईरान ने नाज़रीन जब उससे फ्री हुए हैं तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि जो गाली हमें दी गई है इसको तो व्हाइट हाउस के अंदर एक सर्टिफिकेट के तौर पे देखा जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका है, ईरान की जानिब से जो रिप्लाई किया गया, उन्होंने कहा 40% अमेरिका के अंदर बच्चे जो हैं वो शादियों के बगैर पैदा होते हैं। तो हमें गालियां देने की बजाय अपने गिरेबान में झांको कि वहाँ पे किस किस्म की नस्ल तुम्हारी परवान चढ़ रही है। ईरान को गालियां देकर हमें पता है कि हमारी तहजीब क्या है, हमें पता है कि हमारे इक़दार क्या हैं। तुम अपनी जो इक़दार है उसको संभालो। और साथ ही साथ अमरीकी सदर की जानिब से दी जाने वाली धमकियों का जवाब देते हुए ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, जंग शुरू की गई तो एक फैसला कुन जंग जो है वो हम लड़ेंगे और फिर खित्ते के अंदर कहीं पर कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। जो जो ममालिक इसकी करेंगे, होस्टिंग करेंगे अमरीकी फौजी अड्डों की, हम उन ममालिक को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी अब वाज़े तौर पे उन्होंने कर दिया है कि पहले तो हमने फौजी अड्डों के मुकाबले में फौजी अड्डे जो है उनको हिट किया है, लेकिन अब बता दें कि जो जो इनको फौजी अड्डे देगा हम उस मुल्क को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो नाज़रीन बड़ी जो है वो तशवीशनाक सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो शुमाली कोरिया के सदर हैं किम जोंग, उनकी जानिब से वार्निंग दी गई है अरब मुल्कों को और कहा गया है कि अरब मुल्कों को फौरी तौर पे अगर वो ईरान के साथ शामिल नहीं होते और अमेरिका के साथ शामिल होते तो याद रखें कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसका हिस्सा बनते हुए ये जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है
اس میں ایک ایک کر کے تم لوگ جو ہے اپنے ممالک کھوتے جاؤ گے اور یہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اگر خطے کے اندر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں تو ایران کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، ایران کے ایک مضبوط قوت کے طور پہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو باب المندب ہے وہاں پر بھی معاملات تھوڑے کشیدہ چل رہے ہیں، کیونکہ امریکی جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یمن کی جانب سے اٹیک کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر مزید یہ چیزیں آگے جاری رہیں، اگر خلاف ورزیاں ہماری کی گئیں تو ہم مزید جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران نے وارننگ دی ہے، ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ہمارے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر سفر کرنے کی جو بھی جہاز کوشش کرے گا اس کو ہم میزائل ماریں گے، اسے ہم ہٹ کریں گے، اسے تباہ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم نے ایک تو جو اسٹریٹ آف ہرمز کو مشروط طور پہ 60 دن کے لیے کھولا ہے، تو اس میں ہماری جو احکامات ہیں وہ چلیں گے، نہ کہ کسی اور ملک کے۔ اگر کوئی ملک جو ہے وہ اس میں پنگے بازی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پھر ہم نشان عبرت بنائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ایران اور عمان کے درمیان ایک اہم ترین معاہدہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہو گیا ہے، اور تمام تر جو انتظامی امور ہیں وہ ایران اور عمان کے پاس ہوں گے اسٹریٹ آف ہرمز کے۔ اور اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل جو رشیا کے نمائندے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے نمائندے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ ایران کے پاس جو ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ زبردست اور خوفناک ہتھیار ہے، اس کو کسی وقت بھی وہ بند کر کے تو ایٹمی حملے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایران کو ایٹمی حملے کے حوالے سے کہ ایٹم بم اس کے پاس، تو یہ ایٹم بم ہی ہے اس کے پاس، وہ جب چاہے وہ اس سے تباہی مچا سکتا ہے، اور ایک ملک نہیں متاثر ہوتا، سب متاثر ہوں گے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہوتا ہے کہیں پہ تو کوئی ایک وہی ملک جس کے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے وہی متاثر ہوتا ہے نا۔ تو اب جو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتی ہے تو پھر چیخیں پوری دنیا کی نکل جاتی ہیں، جو یورپ کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ پھر افریقن کنٹریز کی نکلتی ہیں، ایشین کنٹریز کی نکلتی ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، عرب ممالک کی چیخیں نکلنا لگ پڑتی ہیں۔ تو ایران جو ہے اس کے پاس ایسی اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے، اسٹریٹجک اور جو ہے وہ کنڈیشن بھی ہے، ساتھ جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ایران نے اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے جو تیاریاں کر رکھی تھی انہوں نے عرصہ دراز سے، وہ انہوں نے پرفارم کر کے بتائی ہیں۔ عظیم، عرصہ دراز سے اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی جانب سے جنگی مشقیں کی جاتی تھی، اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ اس کو بار بار بند کرنے کی یہ مشقیں کیوں کر رہے ہیں، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کو کلوز کرنا ہے، کلوز کر کے کس طرح سے کیسے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کرنی ہے۔ تو یہ ایران نے جب امریکہ نے اٹیک کرنا تھا تب بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز والا معاملہ جو ہے یہ بھول جاؤ، یہ ہمارا اپنا گھر کا معاملہ ہے، اس کو ہم کنٹرول کریں گے، دنیا کے کسی ملک کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسے نہیں وہ بات کہہ رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر سالوں سے جو ہے وہ جنگی مشقیں کر کے تو اس کا کنٹرول سنبھال کے دیکھا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔